नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम समुनार आंब गछ टॉपिक्र समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो चलो पिलामाने आम पूर्व वीडियो रे जो पार्ट 1 वीडियो रे आम माने सब यू प्रश्नर उत्तर आलोचना करथिले। तो आम नेक्स्ट प्रश्नर उत्तर आलोचना करवा। तो देख पिलामाने ये सब करथिले आम आलोचना। तो आज आमर आस गछ लगाइबा देख पिलामाने तले प्रश्न नंबर 1 कौन कही तले केते गुड़िए चित्र दि जाइए से जोगुड़िक गछ लगाइबा काम व्यवहार हो पार ता चारिपटे गोल बुलाओ। तो देख पिलामाने एठी पिलामाने केते गुड़िए देख मंजी अच्छी। तो पिलामाने ये गछ लगाइबा निहाती दरकार मंजी बिना तो गछ हम नहीं तो एटा दरकार। तापर पिलामाने देखिल एठी बही तो दरकार नुहे बही दरकार कि पिलामाने बही दरकार नहीं या को आम गोल बुलाइबा नहीं। तापर देख पिलामाने माठिया मु भाबुछि माठिया मध्य दरकार गछ लगाइले कौन पाई ना गछरे पानी देवा निहाती दरकार माठिया। तो माठियाटा मध्य गोल बुलाइबो। तापर पिलामाने कौन देछि देख ये सब एठी कौन हो पिलामाने एठी हमर एठी हमर पानी स्प्रे करवा एटा मध्य दरकार गछ लगाइबा पई। चषमा दरकार कि पिलामाने ना चषमा दरकार नुह कोदाଳ दरकार निहाती कोदाଳ दरकार। तो पिलामाने आमे कोदाळटा मध्य गोल बुलाइबा। तापर कौन देछि पिलामाने तापर देख पिलामाने देछि हमर कौन कलम दरकार कि पिलामाने गछ लगाइबारे नहीं गछ कामरे दरकार नहीं एटा पिलामाने दरकार एटा माटी उठेया पई दरकार निहाती। तापर पिलामाने देख सुंची सूता दरकार कि पिलामाने नहीं गछ लगाइबारे सुंची सूता दरकार नुहे। तापर देख पिलामाने कौन देछि प्रश्न नंबर 2 कौन कहला पिलामाने आंब टाकुआरू गछ किपरि हुए ताहा तळे लेखा जाइछि तार क्रम को सजाई आउ थरे लेख। एठी पिलामाने लेखा हिछि त माने तार क्रम को लेखिबो। देख पिलामाने एठी अलगा अलगा करिकि सब लेखा हिछि जेमती कोर लेखा हिछि माटी रे पानी ढाळिबा खोर लेखा हिछि कोदाळ बा कडी रे माटी खोली गात करबा एगुडा लेखा हिछि माने भिणा भिणी करि दैछि त माने ताको सजाडी की लेखिबो। ताहले पिलामाने कोउटा प्रथमे हेबो देख कोउटा प्रथमे हेबो पिलामाने प्रथमे हेबो हमरो कौन देछि ना एटा आंब टाकुआ लगाइबा पई इच्छा प्रकाश करबा ये होछि प्रथम तमे देबो एटा 1 रे लेखिबो पिलामाने एटा 1 रे लेखिबो एटा को पिलामाने 1 रे लेखिबो घटाकू। तापर पिलामाने आंब टाकुआ लगाइबा पई प्रथमे इच्छा प्रकाश कला तापर स्थान बाछिबो आंब टाकुआ लगाइबा पई ठीक स्थान बाछिबो ये पिलामाने 2 एटा कोन हो पिलामाने एटा को हमें अलगा दे देबा या को हमें कोन लेखिबा एटा आसिला पिलामाने हमर 2 तापर आसिला पिलामाने हमर 3 रे कोन आसीबो बाछिला परे कोदाळ कडी रे माटी खोली गात करबा तापर गात करबो पिलामाने ये हमर गात करबो 3 रे। तापर पिलामाने आसीबो 4 रे कोन आसीबो गात खोली सारिला परे तापर आसीबो हमर देख गात रे खत देबा गात खोली सारिला परे खत देकी लगाइबा ये को हमर आसीबो 4। तापर 5 रे कोन हो पिलामाने 5 रे हेबो देख गात रे टाकुआ पकाइबा तापर कोन हो पिलामाने गात रे टाकुआ पकाइबा ये आसिला पिलामाने हमर 5 गात रे टाकुआ पकाइबा। तापर 6 रे कोन हो टाकुआ पकाइ सारिला परे हमर कोन हेबो पिलामाने टाकुआ पकाइ सारिला परे हेबो हमर गात को माटी देई बंद करि देबा टाकुआ पकाइ सारिला परे गात को माटी देई बंद करि देबा। तापर पिलामाने कोन हेबो माटी दे जेतेबेले बंद करि सारि देबा सेतेबेले आमे बाल्टी रे कोन हेबो ना पानी आनिबा एटा आसिला हमर बाल्टी रे पानी आनिबा ये होछि हमर 7। तापर आसिला पिलामाने 8 रे कोन हेबो माटी रे पानी ढाळिबा बाल्टी रे पानी आनि सारिला परे आमे माटी रे पानी ढाळिबा एई भଳି पिलामाने एठी सब लिखि देबो नंबरिंग कर देछि त माने सब लिखि देबो। तापर देखो पिलामाने 3 नंबर कोन कहिला 3 नंबर कहूछि पिलामाने पायल समुना अजांको घर बगीचा रे बुलुथिले सेमाने केतेको गछ देखिले सेही गछ गुडीकर चित्र दिया जाइछि चित्र तळे गछर नाम लेख। तो पिलामाने त माने गछ देखुछ चित्र कोन देछि से गछर नाम सब लेखिबो देखिले पिलामाने एटा केउ गछ पिलामाने एटा केउ गछ पिलामाने ये होछि हमर आंब गछ। तापर पिलामाने ये केउ गछ ये होछि हमर कदली गछ आसिला। तापर देखो पिलामाने तळे केउ केउ गछर चित्र देछि देखो पिलामाने ये आसिला हमर पिजुड़ी गछ लिखि देबो पिजुड़ी गछ। तापर पिलामाने एटा देखा दउछि ये सब हमर कोन पणस गछ। तापर एटा कोन पिलामाने ये हमर जामु गछ बा जामु कड़ी गछ हैला पिलामाने ये होछि जामु कड़ी गछ एई भଳି लिखि देबो। तापर पिलामाने आसिला हमर प्रश्न नंबर 4 तळे कोठरी रे फल परिबा और शस्यर नाम दिया जाइछि टकेईर नाम अनुसार जिनिस सजाई रख। देखिले पिलामाने तळे टकेई देइछि इटे टकेई देइछि प्रथमे होछि फलर नाम फल शस्य परिबा देइछि तो आमे एठी फलर नाम प्रथमे लिखिबा देखिबा एठी कोन कोन फल सब अछि देखिले पिलामाने एठी फल केउ सब अछि जेमति आंबो एठी आमे फल सब बाछि बाछि लिखि देबा
आंब तापर कौन आसिला फल पिजुड़ी लिखिबा कौन पिजुड़ी तापर आसिबो पिला माने एठी कौन आसिबो लिचु पिजुड़ी पर आसिबो लिचु तापर आसिबो डाळिंब तापर आसिबो पिला माने डाळिंब सरला पिला माने तापर कौन देछि देखिबा सेकेंड टोकई रे शस्य शस्यर नाम देखिबा हमें शस्यर नाम कौन देछि पिला माने शस्य कौन देछि पिला माने देखिलो शस्य देछि हमर गहम एठी लिखि देबो गहम तापर आसिला पिला माने धान गहम परे धान तापर आसिला पिला माने राशि राशि परे कौन आसिबो पिला माने गहम गला राशि गला धान गला तापर आउ कौन पिला माने बाजरा आ गोटे आसिबो बाजरा तापर पिला माने देखो तापर टोकई रे कौन देछि परिबा कौन देछि पिला माने एटा परिबा देछि आमे परिबा देखिबा परिबा कौन आछि पिला माने एउडा परिबा आछि हमरो कलरा तापर आसिबो आलू लिखिबो कलरा आलू तापर गाजर आलू गाजर तापर कौन आसिला पिला माने बाईगण सिंबो कखारू आसिला पिला माने लिखिबो बाईगण तापर सिंबो आउ कखारू कखारू एभले लिखि देबो पिला माने तापर देखिबा पिला माने 5 नंबर कौन कहला पिला माने मो विद्यालय रो गछलता तुम विद्यालय रे बा ता आखपाखरे केउं सब गछलता देखुछ से गुड़िकर नाम लेख विद्यालय आखपाखरे तुम केउं सब गछलता देखुछ पिला माने तार नाम सब लेख लिखिबा पिला माने जेमिति कि हमर कौन आंबो पणस तापरे कदली तापरे हमर कौन आसे कखारू लाउ ये सब गछ पिला माने देखिछे ये सब लिखिदेव तापर पिला माने देख 6 नंबर कौन कहला पिला माने तुमे गोटिए गछ लगाइछ तार जत्न नेबा पई कौन करिवो लेख तो पिला माने तुम माने सब कौन करिवो देख गछ लगाइछ तुमे कौन सब करिवो लिखिबो पिला माने देख पिला माने कौन लिखिबो मु गोटिए गछ लगाइछि तार जत्न नेबा पई मु सही गछ चारिपटे बाड़ घेराइबी नियमित भावरे तार मूलरे पानी देवी ता मूलरू घास बाछिबी और खत देवी लिखिदेव पिला माने सब तापर पिला माने तापर देख पिला माने आसला हमर केते 7 नंबर सॉरी 7 नंबर नुह एठी भाषार कथा 1 नंबर कौन कहला पिला माने गप अनुसार दिया जाइथिबा शब्दर विशेष गुण बा अवस्था को लेख जेमती छोट गछ से भलिया डैश आंब देछि एठी कलम पिला माने मिठा एठी हमर हो पाचिला आंब लिखिबो कौन लिख पिला माने पाचिला आंब तापर डैश फल एठी कौन लिखिबो मिठा फल डैश दिन एठी कौन लिखिबो पिला माने खरा दिन तापर डैश मुह एठी की मुह सुखिला मुह लिखिबो तापर देखो पिला माने कौन देछि तापर देखिलो तुमे तुम 2 नंबर देछि देखो पिला माने तुमे तुम बगीचा बा कुंडरे केउ गछ लगाइबा को पसंद करिवो जेम देछि मु निज बगीचा बा कुंडरे डैश गछ तुमे गछर नाम लिखिबो आउ तार कारण लिखिबो तो पिला माने कौन लिखिबो देखो पिला माने कौन लिखिबो मु निज बगीचा बा कुंडरे मल्ली फूल गछ लगाइबी मते सबु फूल गछ भल लागे किंतु मल्ली फूलर वासना मते सबुठु अधिक भल लागे तेनु एही गछ मु बगीचा रे लगाइबी लिखिदेबो पिला माने तापर पिला माने देखो पिला माने 3 नंबर तुमे विभिन्न प्रकार फल खाइछ सेथिरु केउ गुडिक भितरे मंजी थाए और केउ गुडिक रे मंजी न थाए तार तालिका करो देखिलो पिला माने एठी मंजी थिबा फल एठी कहिछि मंजी थिबा फल लिखिबो एठी मंजी नथिबा फल लिखिबो जेमिति कि उदाहरण देछि मंजी थिबा फल होछि आंबो तापर आउ केउथरे मंजी थाए पिला माने पणस आंबो लिखिबो पणस तापर तरभुज रे मध्ये कोन थाए पिला माने मंजी थाए तापर पिला माने सेव रे मध्ये मंजी थाए तापर मंजी नथिबा फल कोन आसीबो पिला माने कदली देछि तापर लिखिबो अंगूर रे मंजी न थाए तापर पिला माने आसीला हमर सपेटा तापर आसीबो हमर लिचु कोली अधिकांश लिचु कोली रे हमर मंजी न थाए लिचु कोली हैला पिला माने तापर देखिलो पिला माने 4 नंबर कोन कहिछि पढ़िथिबा गपरु बाछि काम और नाम को बुझाउथिबा शब्द को अलगा करी लेख ताटी काम को बुझाउथिबा शब्द जेमति कि आसीथिले खाउथिले जाइथिले ए सब गपरु बाछि कि हमें लेखिबा तापर नाम को बुझाउथिबा शब्द जेमति कि अजा तो पिला माने लेख कोन लेखिबो पिला माने
କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେମିତିକି ଆସିଥିଲେ ଲେଖିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଖାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଣିଲେ, ତାପରେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଗଲା, ତାପରେ ହେବ ପାଣି ଦେଲା, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦେଲା, ତାପରେ ହେବ ଗାତ କଲା, ଗାତ କଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ଅଜା, ଅଜା ଦେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପାୟଲ, ସମୁନା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଟାକୁଆ, ଟାକୁଆ, ତାପରେ ବାପା, ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ସମୁନା ଲଗାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଇଛି ଦେଖ ପୂଜନୀୟ ଅଜା, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପୂଜନୀୟ ଅଜା, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବ। ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଖାଇକି ସେହି ଟାକୁଆକୁ ବଗିଚାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରୁ ଚାରା ବାହାରି ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇ ସେଥିରେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାତି ସମୁନା। ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆସ ଖେଳିବା। ଇଏ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆସ ଖେଳିବା। ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆସ ଖେଳିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଳ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଳକୁ ମିଶାଇ ରାଣୀ ଓ ଜଜ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଫଳରୁ ଫଳକୁ ଗାର ଟାଣି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଅ। ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ପନିପରିବା ଏସବୁ ମିଶାଇକି ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ସେଠୁ ଫଳକୁ ଫଳ ମିଳେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବ। ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାହାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଇ ସେ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେଓ, ସେଓ ଆସିଲା। ସେଓ ପରେ ଆସିବ ତରଭୁଜ, ତରଭୁଜ ପରେ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତାପରେ କମଳା, ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡାଳିମ୍ବ, ନାସପାତି, ସପୁରୀ, କାକୁଡ଼ି, ପିଜୁଳି, ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁର। ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମମାନେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ହାତ ପାପୁଲି ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ରଖି ଗଛର ଚିତ୍ର କର ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଏଭଳିଆ ରଖିବ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହାତ ପାପୁଲି ରଖିକି କରିସାରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଏଭଳି ଏଭଳି ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଏଭଳି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ରଙ୍ଗ କରିବ। ଏଭଳି କରିଛି ନା ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଙ୍ଗ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ କରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କରିକି ଗଛ ସବୁ ବନେଇବ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଆସ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। ଆସ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ ଗଛ, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଓ ଲତାର ନାମ ଲେଖ। ବଡ଼ ଗଛ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ବ, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଦେଇଛି ଗୋଲାପ, ଲତା ଦେଇଛି କାକୁଡ଼ି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ଗଛର ନାମ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଆମ୍ବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ, ପଣସ ଲେଖିଦେବ। ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପଣସ, ତାପରେ ଆସିବ ବେଲ, ବରଗଛ, ଏସବୁ ବଡ଼ ଗଛ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ବୁଦାଳିଆ ଗଛ, ଯେମିତି ଗୋଲାପ, ଗୋଲାପ ପରେ କ'ଣ ହେବ ମନ୍ଦାର ଗଛ ମଧ୍ୟ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ, ତାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ମଲ୍ଲି ଗଛ। ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲତା, ଲତା କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କଲରା, କଲରା ହେବ, ଆଉ କଖାରୁ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଜହ୍ନି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲାଉ, ଏଇସବୁ ଲେଖିଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ଲତା ଗଛ ଅଛି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ବୁଝ କୁହ।
ଫଳ ଉପରେ ତା ଅଛି ପତର, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଦେହ ତାହାର, ପତର ରହିଛି କଣ୍ଟାରେ ଭରି, ଫଳଟି ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଭାରି, ଏ ଫଳର ନାମ ଯିଏ କହିବ, ରେଳରେ ବସି ସେ କଟକ ଯିବ। କହିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଳର ନାମ ଯିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ସିଏ ରେଳରେ ବସିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କଟକ ଯିବ। କହିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଫଳର ନାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥାଏ, ପୁଣି ପତର ଉପରେ ସିଏ ଥାଏ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନାଁଟି ହେଉଛି ଆମର ସପୁରୀ। ସପୁରୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବା ପାଚିଲେ ଫଳ, ସରି ପିଲାମାନେ, କଞ୍ଚାରେ ପରିବା ପାଚିଲେ ଫଳ, ପାଚିଲେ ବାସଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଟାରେ ଭରିଛି ତା ଦେହ ସାରା, ତା ନାଁଟି କିଏ କହିବ ପରା? ସେ କ'ଣ? କଞ୍ଚାରେ ପରିବା, ବାକି ସେ ପାଚିଲେ ଫଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କଣ୍ଟାରେ ଭରିଛି ତା ଦେହ ସାରା, ଦେହ ସାରା ସିଏ କ'ଣ? ପୁରା କଣ୍ଟାରେ ଭରି ହେଇଛି। ତା ନାଁଟି କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ? ନାଁଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପଣସ। ପଣସ। ସିଏ କଞ୍ଚାରେ କ'ଣ ପରିବା, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି, ବାକି ପାଚିଲେ ସିଏ ଫଳ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍କା ନୁହେଁ ସିଏ ଓଟଇ ଫଳ, ଆମ୍ବ ନୁହେଁ ହେଲେ ଫୁଟେ ବଉଳ, ଉପରେ ଫଳ ତା ତଳକୁ ମଞ୍ଜି, କହିଦିଅ ତାର ନାମକୁ ଖଞ୍ଜି। ସେ ଉପରେ ଫଳଟା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତଳେ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? କାଜୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାଜୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାଉ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।